Kita berikan kesempatan kepada yang terhormat Panglima TNI, kepada Bapak Jenderal Gatot Nurmantio untuk menyampaikan mungkin 1-2 kalimat. Diminta sama beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kemarin ditelepon dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, dari luar negeri. Banyak rekan-rekan bertanya, apakah di Indonesia aman? Mereka khawatir. Mengapa? Indonesia adalah satu-satunya negara yang berpenduduk terbesar Muslim yang masih rahmatan lil alamin, tempat yang aman, sehingga pada malam hari ini adalah gambaran sebenarnya dari Islam Nusantara. Dan saya tidak bisa menolak, karena guru kita semuanya ini dimanapun di dunia, beliau adalah guru semiliar umat yang setiap datang selalu membawa kesejukan, membawa kedamaian. Saya tanya sama murid-muridnya, pernahkah melihat beliau marah? Tidak pernah. Itu gambaran keturunan dari Rasulullah SAW yang tidak pernah marah, bagaimanapun tidak pernah marah. Itu sebenarnya gambaran masyarakat Indonesia juga seperti ini. Makanya kehadiran saya ini dalam acara ini untuk menjawab semua telepon bahwa Indonesia tidak mungkin mereka takut seperti terjadi di Syria, seperti di Afghanistan. Tidak. Dan beliau datang ke sini untuk mendoakan kita semuanya. Semoga benteng terakhir Muslim di dunia adalah Indonesia, yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat yang rahmatan lil alamin. Saya tidak bisa memberi tausiah, saya hanya memberikan alasan kenapa saya datang ke sini. Semoga sama-sama kita mengaminin apa yang disampaikan doa-doa dari beliau, dan mendoakan semoga beliau panjang umur dan bisa mendoakan kita semuanya. Dan yang paling penting, apabila di alam mahsyar sana ditanya bahwa kita semuanya adalah jemaahnya beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Arif Billah, Al-Alimul Allamah, Al-Musnid, Sayyid Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Naufel bin Jindan dan Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Samihuna ala tulil waqt. Habib Umar minta maaf atas kepanjangan waktunya. Wa ahdhiru qulubakum. Hadirkan hati kita. Fa inna jami'ana fi hadhihi as-sa'ah sayajma'una yawma taqumu as-sa'ah. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan kita di saat ini kelak akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Wa fi i'tiqadina wa fi imanina أن جميع الساعات والمجالس في هذا العالم لا شان لها ولا اعتبار إلا بما يكون من نتيجتها يوم تقوم الساعة. Kita yakin dalam i'tiqad kita dan keimanan kita bahwa semua majlis yang ada di alam dunia ini semuanya natijahnya akan kita dapatkan di hari pertemuan nanti di hari kiamat. وأن يحذروا التحريش بينهم. Hati-hati dengan adu domba yang terjadi antara mereka. هناك أنواع وأسباب من المسلمين ومن غير المسلمين
تهدف إلى التحريش بين المسلمين والتفريق. Sebab di dalam perpecahan tersebut itu ada tangan-tangan yang bermain, baik itu tangan-tangan umat Islam sendiri yang usil ataupun tangan-tangan dari luar Islam yang memang ingin menimbulkan perpecahan di antara umat Islam dan permusuhan. لتنهد وتنهدم قواهم المختلفة. Untuk hancur kekuatan umat Islam di dalam segala kekuatan-kekuatannya. قوة العلم أو قوة المال والاقتصاد أو قوة العسكرة والسلاح أو قوة الفكر والصناعة، كل القوى تنهد بهذا التخالف بينهم. Baik itu kekuatan umat Islam dalam sisi keilmuan ataupun juga dalam sisi ekonomi ataupun juga dalam sisi duniawi lainnya, keamanan dan lain sebagainya, semuanya itu kekuatan umat Islam pada bidang-bidang tersebut ingin dipecah akibat yang terjadi semuanya ini dengan adu domba. وفي التاريخ الطويل وبل في عصرنا الحاضر أمثلة أمام أعيننا من الدولة الفلانية ثم الثانية ثم الثالثة كانت عندها قوى مختلفة فانهدت وتحطمت بتحريش بعضهم على بعض. Dalam perjalanan sejarah kita lihat kekuatan-kekuatan yang hancur, bahkan di zaman kita. Di negeri ini hancur, di negeri ini hancur, di negeri ini hancur, kekuatan mereka hancur karena sebab tersebut. فليحذر المسلمون في إندونيسيا هذا المصير وهذه الغاية التي ترى بالأعين ويتفرجون عليها في التلفاز وغيره. Maka hendaknya para muslimin di Indonesia mewaspadai daripada benih-benih perpecahan tersebut yang akibatnya telah kita lihat dari negeri-negeri ini dan negeri-negeri itu, semuanya berawal daripada adu domba dan perpecahan. وليتقوا الله في واجبهم بينهم البين وفي حق من يعيش معهم من مختلف أصناف الديانات وهم أقلية. Hendaknya mereka pasang ketakwaan kepada Allah yang tinggi untuk antara mereka dan di antara sama mereka dari kelompok-kelompok yang lain dan agama-agama yang lain. وليحذروا التخالف بينهم والتخاذل وأطعن بعضهم في بعض. Dan hendaknya satu sama lain mewaspadai, jangan saling bertentangan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menikam satu sama lain di antara umat Islam. وجدنا تساؤلات عند كثير من أهل إندونيسيا هل نخرج في مظاهرات أو لا نخرج. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, apakah kita harus keluar untuk demo atau tidak? والأصل أن كلما لم يدخل تحت نهي الشرع ولم يخالف القانون القائم من خروج ومن عدم خروج يجب أن ينضبط الكل بضوابط الشرع المصون وبما يستند إلى النظام القائم في البلد بحيث لا يؤدي ذا ولا ذا لاختراق صفوف المسلمين والتحريش بينهم. Dan sesungguhnya sumbernya, asalnya yang harus kita betul-betul fahami, baik mau keluar berdemonstrasi ataupun tidak keluar berdemonstrasi, segala sesuatu sumbernya hal yang tidak dilarang oleh syariat, hal yang tidak dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, selama itu baik dia mau keluar demo ataupun tidak berdemonstrasi, selama hal tersebut tidak keluar dari ajaran Allah, dari kedua kelompok yang mau demo ataupun tidak, keduanya ini tidak melakukan pelanggaran syariat ataupun aturan yang diatur oleh orang-orang yang berwenang di wilayah mereka, di pemerintahan mereka tersebut, maka semuanya itu boleh-boleh saja selama itu tidak menimbulkan perpecahan di barisan umat Islam. وفي هذا كل ما كفله قانون البلد من حرية الناس عن تعبيرهم فليعبر ذلك بالطريقة السلمية التي لا تؤدي إلى هلاك البلد وفساده. Adanya pembolehan izin
dari aturan yang ada di negeri kita untuk mengeluarkan ekspresi dan saran-saran yang untuk kita keluarkan, hendaknya jangan sampai terjadi perpecahan dan yang merusak keadaan di wilayah tersebut. فيجب أن يتفق المسلمون على وجوب تعظيم شعائر الله وآيات الله وهم في دين علمهم أن لا يسبوا أصنام الكفار حتى لا يسب الكفار الإله الحق. Dan hendaknya semua kaum muslimin mereka memahami dan mengerti bahwasanya kita mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan bagaimana umat Islam untuk menjaga pengagungan terhadap agama Allah dengan tidak mencaci berhala-berhalanya orang-orang non-muslim, dengan tujuan agar mereka pun tidak balik mencaci agamanya Allah Subhanahu wa taala. ولا يجوز لمن خرج في مظاهرات أن يعتدي على أحد صغيرا كان أو كبيرا أو يهدم شيئا ليس له تهديم، كما لا يجوز أن يسب من لم يخرج، ومن لم يخرج لا يجوز له أن يسب الذي خرج، وليعلم أنه متفق معهم في الأصل، وهذا التفكير كيف يعبرون لهم فيه نظرات واجتهادات. Baik yang keluar di dalam demo tidak boleh mengganggu yang kecil atau yang besar atau mencela orang-orang yang tidak keluar di dalam demo, karena di dalam pemikiran sama-sama mempunyai prinsip-prinsip di dalam pemikiran masing-masing. Tidak boleh kita keluar daripada apa yang ada di dalam pemikiran satu dengan yang lainnya. كما أنه لا حق في حكومة تغفل حريات الناس أن تضربهم بغير حق أو أن تعتدي عليهم، ولا حق لهم كذلك أن يعتدوا على بعضهم البعض ولا على الحكومة إلا بالمنهاج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. Sebagaimana tidak dibolehkan kepada pemerintahan untuk mengekang rakyat di dalam mengekspresikan isi hati mereka, mengekangnya dengan pembunuhan dan pembantaian orang-orang yang berdemo tersebut, ataupun juga tidak dibolehkan juga orang-orang yang berdemonstrasi itu mereka mengekspresikannya dengan hal-hal yang merusak, yang menimbulkan permusuhan antara mereka satu sama lain, tapi masing-masing semuanya itu hendaknya menjalankan sesuai koridor yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. ونقول للذي خرج ثم تسبب في إثارة البغضاء والشحناء وسب أحدا من الذين لم يخرجوا واتهمهم في دينهم على غير بينة، ليتك لم تخرج وحفظت المسلمين من هذا الشر الذي سببته. Dan kita katakan kepada mereka orang-orang yang memilih untuk pergi berdemonstrasi, bahwasanya apabila engkau pergi berdemonstrasi silahkan saja, tetapi jangan mencaci, memaki, menyebarkan kedengkian ataupun menikam, menuduh kepada orang-orang yang memilih untuk tidak keluar berdemonstrasi dengan membenci dan mendengki mereka. Orang yang demonstrasi tapi hatinya macam begini, kita katakan kepada mereka lebih baik kamu jangan keluar, sebab kamu malah membuat keadaan semakin runyam dengan menampung kedengkian, kebencian dan tuduhan yang tidak benar kepada umat Islam lainnya. ونقول لمن لم يخرج ثم أخذ يسب الخارجين وتسبب في فرقة وشتات أو مضاربة، ليتك خرجت ولم تسب أحدا ولم تسبب هذه المشكلة. Begitu juga yang tidak keluar di dalam demo tidak boleh mencela orang-orang keluar yang berdemo, karena akan menyebabkan problem dalam masalah yang lebih besar lagi dalam mencela orang-orang yang keluar di dalam berdemo, baik mengganggu atau tidak. ونقول لمن خرج ومضى في طريق السلم ولم يبعث شقاقا ولا اعتداء، لك اجتهادك ونيتك أمرها إلى الله تبارك وتعالى. Dan kita mengatakan kepada mereka yang memilih untuk berdemonstrasi, dan di dalam demonstrasi mereka dengan membawa demonstrasi yang damai, tidak membawa perpecahan dan pengerusakan dan kerusuhan, kita katakan ini adalah pilihanmu, pendapatmu, maka kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap hal tersebut. Itu pilihanmu, silahkan kamu laksanakan, tapi dengan cara yang baik. ونقول للذي لم يخرج
ولم يتسبب في سب ولا شتم ولا إحداث شق بين المسلمين أصبت وأنت أقرب إلى السلامة، فلا تترك حسن الدعاء والتضرع إلى الله في صلاح البلاد والعباد، وإذا جاء دورك في انتخاب أو غيره فاحذر أن تنتخب إلا من يتق الله. Dan kita katakan kepada orang-orang yang memilih untuk tidak berdemonstrasi bahwasanya engkau memilih untuk tidak berdemonstrasi, semoga ini lebih dekat kepada kebenaran. Engkau memilih untuk mencari jalan aman, mencari keselamatan ketika manusia dirundung dengan hal-hal yang meragukan. Namun jangan lupa untuk engkau berdoa kemenangan bagi umat Islam, dan ketika saatnya pemilihan tiba, engkau memilih dengan dasar ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن صوتك أمانة، فإن بدا لك في المرشحين من تعلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى فدونك وهو، وإن التبس الأمر عليك فارجع إلى من تثق به من أهل علم الخشية والخوف من الله الذين لا غرض لهم في الدنيا، لتنظر أهون الشرين أو من فيه من هو أقرب لمصلحة الناس، فإن التبس الأمر عليك فاعتزل الكل. Kalau ada pilihan kepemimpinan ini adalah amanah. Kalau kita bisa memilihnya dengan ketakwaan kita dan rasa takut kita yang besar, maka silahkan memilih. Kalau kita tidak punya kemampuan tersebut, kita tanya orang-orang yang berilmu dan punya khasyah, takut yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pilihan-pilihan yang akan dipilih. Kalaupun tidak menemui jalan tersebut, maka tinggalkan itu semuanya. هذا الذي فهمناه من هدي المصطفى وهدي الصحابة والتابعين. Ini yang kami fahami dari metode dan caranya Nabi Muhammad, dan caranya para sahabat, dan caranya para tabi'in. ولا ينتظر منا أحد من الحكومات ولا من الأحزاب ولا غيرهم من بقية الشعب أن ندعو إليهم، فإن علينا العهد ألا ندعو إلا إلى الله. Dan partai-partai manapun juga, pemerintahan manapun juga, jangan tunggu dari kami untuk kami mengajak massa kepada kalian. Tidak, kami tidak akan mengajak massa kepada partai manapun, kepada calon manapun, sebab kami hanya mengajak manusia hanya kepada Allah, tidak lain. ونخاف أن يسود الوجه إذا خرجت كلمة نريد بها رضاء حكومة أو أحزاب أو شعب دون رضا الرب جل جلاله، نخاف أن يسود بها الوجه يوم القيامة. Kita takut wajah-wajah kita akan hitam kalau kita memberikan pilihan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengkhawatirkan kami, wajah kami akan menjadi hitam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, telah memilih orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذا سبيل قدوتنا ونبينا. Dan ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak manusia kepada partai atau pemerintahan tertentu atau kelompok rakyat tertentu untuk mencari ridha mereka, tidak. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Katakan, inilah jalanku mengajak kepada Allah. فندعو إلى الله جميع الأحزاب والحكومات والشعوب. Maka kami mengajak kepada Allah semua partai-partai, semua pemerintahan, semua rakyat, kami mengajak mereka semua kepada Allah. بل نقول للموجودين من غير المسلمين حكموا العقل والفطرة ولا يؤثر أحدكم مصلحة شخص على مصلحة عموم البلاد. Dan kita katakan juga di luar orang-orang Islam, pakai akalmu yang jernih dan pemikiranmu yang matang untuk memilih orang-orang yang kompeten di dalam perbaikan negeri kalian. فإنه إذا تصرف هكذا في وقت فلا بد أن يأتيه وقت ينقلب الأمر عليه وينعكس الحال. Sebab apabila dia selalu bersikap seperti ini, nanti bakal datang masanya keadaan akan berbalik. فمهما رغبت في الدنيا وطمعت في كسبها فلا تجعلها سببا لإيذاء الآخرين وإيقاع الضر بالعموم. Di mana kalian orang-orang yang di luar Islam punya keinginan untuk mencari maslahat duniawi, jangan sampai mengganggu kemaslahatan yang lebih besar orang-orang masyarakat yang lebih banyak. ونقول أنت عائش في بلد الأغلبية فيه مسلمون من قرون
ولك الشرف أن تعيش بين المسلمين عقلت أو لم تعقل فراجع نفسك في الحساب. Dan kita katakan bahwasanya engkau hidup di sebuah negeri yang mayoritas Islam sejak berabad-abad yang lalu dan dapat hidup berdampingan dengan mereka dalam keadaan aman, maka fikirkanlah dengan matang tentang hal-hal yang apa engkau lakukan untuk menjaga tetap kesinambungan dan pendampingan dalam keamanan dan kedamaian. وما أردت مغالبة الكثرة وذلة أهل الإيمان بالله فلا بد أن يذلك الذي آمنوا به في الدنيا قبل الآخرة. Kalian orang-orang kafir berusaha untuk mengalahkan orang-orang yang mayoritas Islam dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه مهمة أهل الدين أن يدعو الكل إلى رب العالمين. Tugas setiap para pemuka agama di dalam agama Islam ini mengajak semua kepada Allah Subhanahu wa taala. وليس العلماء بضائع تشترى بقليل ولا كثير. Bukan ulama sebagai barang dagangan yang bisa dibeli dengan yang kecil atau yang besar. وجاء بعض السلاطين تائبا من سلطنته إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم يقول ضع من تشاء في السلطنة وأنا تبت إلى الله لأغنم باقي عمري. Datang salah seorang sultan penguasa kepada Imam Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Dia berkata, wahai imam, ini kerajaanku aku serahkan tapuk kesultanan kepada engkau. Silakan kau pilih siapapun untuk menduduki jabatan presiden ini. فقال لو كانت السلطنة والإمارة وسلطة الدنيا تصلح للدواب ما ارتضيت بها لدابتي هذه. Kalau seandainya kepemimpinan dan jabatan itu pantas untuk kendaraanku, aku nggak ridho untuk tungganganku ini. من حمل الخلافة الوحي وخلافة نور النبوة أيغتر بهذا الحكم الظاهري؟ Apakah seseorang orang yang telah membawa kekhilafahan kenabian, kekhilafahan dari Allah Subhanahu wa taala yang batin tersebut, lantas apakah dia bakalan tertipu dengan kekhilafahan yang zahir, pemerintahan yang kecil tersebut? Dia tidak akan tamak dengan hal yang macam begini. فاغنموا بركة المجلس. Ambil keberhasilan dari hasil-hasil yang kita dapatkan di dalam majlis ini. قلوبكم إلى من جمعكم. Dan arahkan hati kalian untuk memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kalian. حتى لا ينصرف أحدكم إلا وهو يريد وجهه. Sehingga tidak keluar kita kecuali kita inginkan Allah. توجهنا إليك. Marilah kita bersama-sama menghadap dan mendekat kepada Allah. متذللين بين يديك. Menendahkan diri di hadapan Allah. جنب إندونيسيا وأهلها الفتن والبلايا. Ya Allah, jauhkan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia daripada perpecahan dan musibah. واجعل النصر فيها للحق والهدى وسنة المصطفى. Jadikan kemenangan untuk yang hak dan petunjuk-petunjukmu dan untuk pertolongan kepada Rasulmu Muhammad. وانشر بأهلها الدين في مشارق الأرض ومغاربها. Dan sebarkan melalui rakyat Indonesia ini, di tengah-tengah rakyat Indonesia, agamamu yang mulia dan jalan hidayatmu. وادفع عنا شر أهل الهوى. Tolak semua pengaruh daripada orang-orang yang punya hawa nafsu. واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. Dan jadikan hawa kami, nafsu kami ikut kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah. ومن أراد أن ينقل كلامنا في هذا الموضوع فلينقله بكامله. Barang siapa yang ingin menyebarkan ucapan kami tentang perihal ini, tolong disampaikan ucapan ini dengan lengkap secara sempurna. فإن أهل الهوى يلعبون بكلام العلماء بل بكلام الله تعالى ويحذفون هذا ويأتون بهذا. Orang yang punya hawa nafsu dan ambisi mempermainkan daripada omongan-omongan para ulama, pendapat-pendapat para ulama, bahkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. ليصوروهم بالصورة التي يريدونها في تحقيق أغراضهم. Sebab mereka kutip sepotong daripada omongan tersebut untuk menimbulkan persepsi di masyarakat, sehingga masyarakat dipakai itu sebagai alat untuk mempermainkan masyarakat sesuai tujuan dan kepentingan pribadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ونقول للجميع لا تنتظروا منا أن ندعو إليكم ولكن انتظروا منا أن ندعوكم إلى الله.
Dan kita katakan kepada semuanya, jangan kalian tunggu kami untuk mengajak manusia kepada kalian, tidak. Tapi hendaknya tunggulah kami mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان Allah penuhi hati kami dengan iman. وبارك اللهم لنا في الجمع Dan berikan keberkahan bagi kami di dalam perkumpulan ini. ولا تصرف منا أحدا إلا مقبولا عندك Jangan pulangkan kami kecuali kami diterima di sisimu. منظورا بعين رحمتك Dan engkau memandang kami dengan pandangan rahmatmu. مملوء القلب بتعظيمك Dipenuhi dengan keagunganmu. يوالي المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kepada kaum mukminin yang umum maupun yang khusus. يحب الإيمان ويزين في قلبه Dicintai keimanan di dalam hatinya dan diperhias oleh Allah ويكره Subhanahu wa ta'ala. الكفر والفسوق والعصيان Dan menjadi hati kita membenci kepada kekafiran, kefasikan dan اللهم kemaksiatan. اجعلنا من الراشدين Jadikan kami hamba-hambamu yang lurus, مجتمعين تحت ظل لواء سيد المرسلين Hamba-hamba yang berkumpul kelak di bawah benderanya Nabi Muhammad. يا أكرم الأكرمين wahai zat yang paling mulia. ونرفع إليك أكفنا Dan inilah kami mengangkat tangan-tangan kami ke hadiratmu. ونخضع لك رقابنا Kami rendahkan badan kami di hadapanmu, تائبين إليك Dalam keadaan bertaubat kepadamu, نادمين على ما كان منا menyesali dari apa yang telah terjadi dalam diri سائلين kami, منك الثبات mengemis kepadamu agar engkau tetapkan hati kami dan langkah kami. والموت على حسن الخاتمة yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. اللهم أحسن خاتمتنا Ya Allah, berbaguslah saat wafat kami. وأصلح عاقبتنا Perbaiki daripada puncak daripada في hayat الأمور kehidupan kami. كلها Di dalam segala perkara. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Jauhkan kami dari kemaluan di dunia dan akhirat. اللهم انظر إلى أهل إندونيسيا وإلى المؤمنين Ya Allah, tataplah para rakyat Indonesia dan segenap kaum muslimin. نظرة تزيل العنا عنا Pandangan yang menghilangkan rasa letih kami, وتدني المنى منا Yang mendekatkan harapan kami. وكل الهنا نعطاه في كل حين semua kesenangan dan kedamaian kami capai di setiap waktu kami. يا رب ضاق الخناق Ya Allah, sesungguhnya telah sesak dada kami. من فعل ما لا يطاق Pekerjaan yang tidak kami bisa pikul, فمن بفك الغلاق Maka bukalah dan lapanglah hal yang mencekik kami ini. لمن بذنبه رهين dengan dosa yang mencekik kami ini. واغفر لكل الذنوب Dan ampuni semua dosa. واستر لكل العيوب Tutupi semua aurat kami, واكشف لكل الكروب Dan singkaplah segala kesulitan. واكفي أذى المؤذين cukupkan semua gangguan. واجزي العلماء خير الجزاء Berikan balasan sebaik-baiknya kepada para ulama ورئيس لجنة مسجد الاستقلال Dan pimpinan daripada Masjid Istiqlal والقائمين عليه dan semua segenap yang takmir ada. masjid وكل الحاضرين dan semua yang hadir. ومن يسمعنا dan semua yang mendengar kami. فانظر إلينا وإليهم Pandang kepada kami semuanya. فانظر ya Allah. إلينا وإليهم Tataplah kami dan فانظر mereka إلينا وإليهم Pandang kepada kami dan semua ya Allah. بعين عنايتك dengan pandangan bantuanmu. وقربنا إليك زلفى Dekatkan kami sedekat-dekatnya وأثبتنا في أهل الصدق والوفاء Dan tetapkanlah kami di dalam catatan orang-orang yang memiliki يا kesungguhan dan حي يا kesetiaan. قيوم yang maha hidup يا yang حي berdiri. يا قيوم Wahai Allah yang maha hidup يا dan حي mengatur يا segala sesuatu. قيوم يا حي يا قيوم yang maha hidup yang berdiri sendiri. لهج بها نبيكم ليلة بدر Dan sesungguhnya Nabi Muhammad menyebut memanggil kepada Allah dengan nama ini di malam Badar. ويوم بدر Dan di hari Badar وقال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم Allah Ta'ala berfirman akan doa Nabi dan panggilan Nabi ketika kalian memanggil kepada Allah dengan nama ini dan Allah menjawab doa ونحن kalian. نستغيثه بما استغاثه به نبيه kita minta pertolongan sebagaimana ini minta pertolongan oleh Nabi. ونقول يا حي يا قيوم Dan Ya kami Hayyu berucap ya dengan Qayyum. kalimat ini. يا حي يا قيوم Ya Hayyu ya Qayyum. يا حي يا قيوم Ya Hayyu ya Qayyum. برحمتك نستغيث Dengan rahmatmu kami minta pertolongan. ومن عذابك نستجير Dan
kami berlindung dari azab-Mu. أصلح لنا شأننا كله Perbaiki segala urusan kami. ولا تكلنا إلى أنفسنا Dan jangan Kau tumpukan kami kepada nafsu-nafsu. ولا إلى أحد من خلقك طرفة Dan عين. kepada siapapun dari makhluk-Mu. يا الله Allah. يا الله Allah. يا Ya الله Allah. يا Ya الله Allah. أجمعتنا الليلة ثم تفرقنا يوم القيامة. Apakah Engkau mengumpulkan kami dan akan memisahkan kami nanti di hari kiamat? يا من جمعتنا هنا اجمعنا هناك. Ya Allah yang mengumpulkan kami di majlis ini bersama-sama, kumpulkanlah kami semua يا di من surga-Mu. جمعتنا هنا اجمعنا هناك. Zat yang mengumpulkan kami di sini, kumpulkan kami di sana ya Allah. في ظل عرشك Di bawah naungan arsy-Mu, وتحت لواء الحمد Di bawah bendera liwa'ul hamd وعلى الحوض المورود dan di telaganya Rasulullah, وعلى الحوض المورود dan di telaganya Rasulullah. واسقنا منه berikan kami minuman dari telaga واسقنا itu, منه Berikan kami minumannya ya واسقنا Allah. منه dan berikan kepada kami minuman شربة dari لا telaga Nabi نظمأ Muhammad, بعدها أبدا. Minuman yang tidak akan kami rasakan haus setelahnya. وعرف هذه الوجوه على بعضها في الجنة. dan jadikan wajah ini saling kenal besok di surga-Mu ya Allah. ألحوا على الله. Mengeluhlah terus dengan Allah. توجهوا إلى الله. Berdoalah Berhentilah kepada dengan Allah. Allah. تذللوا لله. Rendahlah kepada Allah. حفظكم الله وحفظ بلادكم. Allah menjaga kalian dan negeri kalian. أصلح الله ظاهركم وباطنكم. Semoga Allah memperbaiki keadaan zahir dan batin kalian. كشف الله الضر عنكم وعن المؤمنين. Semoga Allah melenyapkan semua bahaya untuk kalian dan umat Islam. ونادوه تعالى في علاه. Dan serulah Allah Subhanahu wa taala. واستشعروا قوله تعالى. Rasakan daripada kalimatnya Allah Subhanahu wa أمن يجيب taala. المضطر إذا دعاه. Siapa gerangan yang menjawab orang-orang yang kesulitan tatkala orang itu memanggil Allah? أمن يجيب المضطر إذا دعاه. Siapa yang melenyapkan daripada orang-orang yang perlu mendesak ويكشف السوء. Dan menyingkap kesulitan, keburukan. ويجعلكم خلفاء الأرض. dan menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. أإله مع الله؟ Apakah ada Tuhan lain selain Allah? أإله مع الله؟ Apakah ada Tuhan selain Allah? أإله مع الله؟ Apakah ada penguasa lain bersama Allah? أفلا تذكرون؟ Apakah kalian tidak mengingat? فادعوا الإله الواحد Maka serulah Allah yang Maha Esa dan Satu. ونادوه باسمه Serulah dengan namanya. يسمعكم Allah mendengar kalian ويجيبكم Dia menjawab kalian. ويتفضل عليكم. dan Allah akan melimpah anugerah kepada kalian. فألحوا عليه Merintihlah kepadanya. متوجهين إليه Berdoalah kepadanya. متذللين بين يديه Rendahlah di hadapannya. وقولوا جميعا Serulah bersama-sama. يا الله يا Ya Allah, ya الله Allah, يا الله ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah mendengar kalian. Allah mendengar kalian. Kami berdoa kepadamu ya Allah. رفعنا الأكف إلى حضرتك Kami angkat tangan kami ke hadapanmu ya Allah. فيا من شرفتنا بهذا أجب دعاءنا Wahai Allah yang memuliakan kami dengan hal ini, sambut dan kabulkanlah doa kami. أنقذ أمة نبيك محمد Selamatkan umat Nabi Muhammad. خلص أمة نبيك محمد Selamatkan dan evakuasi umat Nabi Muhammad. ادفع البلاء عن أمة نبيك محمد
tolak balak dari umat Nabi Muhammad. بجاه نبيك سيدنا محمد. Dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, 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 ya Allah. عند النداء باسمه تتصل الأرض بالسماء. Ketika diserukan panggilan Allah dengan nama Allah, maka bumi akan terkoneksi dengan langit. ويشارك الملائكة البشر. Dan malaikat akan berserta kita semua para manusia. ينادون رب الجميع. Semuanya akan berseru kepada Allah, Tuhan semua, إله الجميع. Tuhan semuanya. خالق الجميع. pencipta semua. من إليه مرجع الجميع. Yang tempat kembali semuanya. إنه الله. Dia adalah Allah. إنه الله. Dia adalah Allah. إنه الله. Dia adalah Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. عليك ليبلغ المدينة وأقرب وجهك الكريم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا،
واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. أما القبول من الغاية السول جمعنا بسيدنا الرسول الدفع كل يصبحون وبلاء وآفة عنا وعن أهل هذه البلدة والمسلمين. نجعلنا في الخواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وارفع درجات حبيبنا منذر بن فؤاد المساوي واجمعنا بفداء الكرامة. وفي المتقدمين في هذا المسير وفي مسائل هذه البلدة ومن مضى فيها من الخيار والصالحين. اختم لنا أجمعين بلا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها وراض عنا في خير ولطف وعافية على هدنيات وقبول الدعوات في زيادة في خير عافية الشفاعة بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين راحمين يا